afternoon, my honorable lecturer. I'm Desa Amadeni Wadani from 6D class. Today, I would like to interpret educational video entitled Addressing Equity in U.S. Schools, from English to Indonesia. Let us start. Education inequity is a major challenge for many schools across the U.S. Rooted in a complex system of racial inequality and ongoing segregation that is actually increasing in many parts of the country. According to John B. King, Jr., President and CEO of the Education Trust, a non-profit education advocacy group. Ketidaksetaraan pendidikan adalah tantangan utama bagi banyak sekolah di seluruh Amerika Serikat yang berakar pada sistem kompleks ketidaksetaraan rasial dan pemisahan yang terus-menerus yang sebenarnya meningkat di banyak bagian negara ini. Menurut John B. King, Jr., Presiden dan CEO The Education Trust yang merupakan kelompok advokasi pendidikan nirlaba. King, who served as Secretary of Education during the Obama administration, spoke with U.S. News senior education writer Lauren Camera for the inaugural session of the Racial Divide, a new series from U.S. News and World Report that examines inequality and how people of color are affected in areas such as healthcare, education, the criminal justice system, and workplace. The ongoing series will feature discussion with some of the leading voices who are championing diversity and spotlighting ways to drive change. King yang menjabat sebagai sekretaris pendidikan selama pemerintahan Obama berbicara dengan penulis pendidikan senior berita Amerika Serikat, Lauren Camera, untuk sesi perdananya berjudul The Racial Divide, sebuah seri baru dari U.S. News and World Report yang mengkaji ketidaksetaraan dan bagaimana orang-orang berwarna terpengaruh di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, pendidikan, sistem peradilan pidana, dan tempat kerja. Seri yang sedang berlangsung akan menampilkan diskusi dengan beberapa suara terkemuka yang memperjuangkan keberagaman dan menyoroti cara-cara untuk mendorong perubahan. We are actually seeing increased segregation in parts of the country for a variety of reasons. King says, some related for housing policy, some related to school assignment policy, some related in the reality there is some district you have affluent white families seceding from the school district in order to spirit their kids from the rest of the community. Kami sebenarnya melihat peningkatan segregasi di berbagai bagian negara karena berbagai alasan, kata King. Beberapa terkait dengan kebijakan perumahan, beberapa terkait dengan kebijakan penugasan sekolah, beberapa terkait dengan kenyataan bahwa di beberapa kabupaten Anda memiliki keluarga kulit putih yang makmur yang memisahkan diri dari distrik sekolah untuk memisahkan anak-anak mereka dari anggota masyarakat lainnya. King also asserts that inequality is driven in part by students of color having less access to quality education and resources compared to their white peers. He points to a 2018 Education Trust report that revealed school districts serving mostly students of color received 1,800 or 13% less per student from state and local government that district serving mostly white in affluent student. King juga menegaskan bahwa ketidaksetaraan sebagian didorong oleh siswa kulit berwarna yang memiliki akses ke pendidikan dan sumber daya yang berkualitas dibandingkan dengan rekan-rekan kulit putih mereka. Dia menunjukkan ke laporan pendidikan kepercayaan 2018 yang mengungkapkan distrik sekolah yang melayani sebagian besar siswa berwarna menerima $1.800 atau 13% lebih sedikit per siswa dari pemerintah negara bagian dan lokal daripada distrik yang melayani sebagian besar siswa berkulit putih yang kaya. The gap in funding is full by how many school districts track along lines of race and class. King says he cites Long Island in New York, an area with roughly 120 school districts, as one example of how these lines can exacerbate disparities in education. Kesenjangan dalam pendanaan didorong oleh beberapa banyak distrik sekolah yang mengikuti garis ras dan kelas, kata King.
Dia mengutip Long Island di New York, daerah dengan sekitar 120 distrik sekolah, sebagai salah satu contoh bagaimana garis-garis ini dapat memperburuk kesenjangan dalam pendidikan. Those districts really represent neighborhoods of socioeconomic status, and so the school district spending can vary tremendously within blocks. King tell US News, you can cross the street and see a difference in spending $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, $7,000 per student. Distrik-distrik itu benar-benar mewakili lingkungan dengan status sosial ekonomi, dan karenanya pengeluaran distrik sekolah dapat sangat bervariasi dalam beberapa blok, kata King kepada US News. Anda bisa menyeberang jalan dan melihat perbedaan dalam pengeluaran $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000 per siswa. King notes one vital player in helping to close the equality gap, Congress, its federal lawmakers boost stimulus funding for school districts, especially those that have seen significant budget cuts and are unable to make up the difference through property taxes that could go a long way to helping to achieve equity. Kim mencatat satu pemain vital dalam membantu menutup kesenjangan ekuitas, Kongres. Jika pembuat undang-undang federal meningkatkan pendanaan stimulus untuk distrik sekolah, terutama yang telah melihat pemotongan anggaran yang signifikan dan tidak dapat membuat perbedaan melalui pajak properti yang dapat membantu mencapai ekuitas. In many cases, resource inequity translates into opportunity gaps that produce achievement gaps. King says, if we change how we organize the funding of schools, we could tackle this resource equity problem. Dalam banyak kasus, ketidakadilan sumber daya diterjemahkan menjadi kesenjangan peluang yang menghasilkan kesenjangan prestasi, kata King. Jika kita mengubah cara kita mengatur pendanaan sekolah, kita bisa mengatasi masalah ekuitas sumber daya ini. In addition, King says more work needs to be done within school themselves to recruit more teachers and principals of color and to offer resources to school staff such as unconscious bias training. King acknowledged that during the coronavirus pandemic, gaps in education are being further exposed and widened due to a lack of internet and technology access. Adding to these issues is the difficulty parents face supervising their children at home. King notes that only about 1 in 5 African Americans in the workforce and only 1 in 6 Latino individuals can work from home. Selain itu, King mengatakan lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sekolah itu sendiri untuk merekrut lebih banyak guru dan kepala sekolah berwarna dan menawarkan sumber daya kepada staf sekolah seperti pelatihan bias yang tidak disadari. King mengakui bahwa selama pandemi virus corona, kesenjangan dalam pendidikan semakin terbuka dan melebar karena kurangnya akses internet dan teknologi. Masalah ini merupakan kesulitan yang dihadapi orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka di rumah. King mencatat bahwa hanya sekitar 1 dari 5 orang Afrika Amerika di dunia kerja dan hanya 1 dari 6 orang Latin yang dapat bekerja dari rumah. Despite the many challenges, King points out pockets of progress being made around the country, such as improved socioeconomic integration in San Antonio public schools and due adoption of the New York Times African American History Initiative, the 1619 Project, into Chicago public high school curriculums. There are lots of reasons to be hopeful, King says. Meskipun banyak tantangan, King menunjukkan kantong kemajuan yang dibuat di seluruh negeri, seperti peningkatan integrasi sosial ekonomi di sekolah umum San Antonio dan adopsi inisiatif sejarah Afrika Amerika, The New York Times, proyek 1619 terhadap kurikulum sekolah menengah umum Chicago. Ada banyak alasan untuk berharap, kata King. So that's all about for my today's video. Thank you for watching. See you.